Balimau, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. An shira herela, an tilena herela, ala ma an shira herela. Ala ka an ka laɲiniw sabati. An ka fasoba Mali, ala ka suma. An ka fasoba Mali, ala ka suma. An ka banbagatɔ minnu taara, an bɛ a ɲini ala fɛ, ala ka dali nɔgɔya u ye. Ala ka kɔto nɔgɔya an yɛrɛw ye. Ala ka mɛn ka sarakati samu ma. O tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a ye san yɛlɛmana ka nin bɛɛ kɛ, ma se ka bɔ ka sayɛlɛma foli kɛ. Dugu n'a a sigicogo don ani baara n'a taabolo don. O de kama ma bɔ ka foli kɛ joona, n b'o hakɛto ɲini kɛ n kanubagaw ni lamɛnbagaw fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɔrɔdasi minnu tanyana G5 sɔrɔdasiw n bɛ tasibila kɛ ka t'u yɔrɔ, ka foli kɛ ka su u kɔ ma, ani ka su ka jamanaw ma n'o ye Mali ni Burkina ani Chad ani Niger ani Mauritanie. N ka foli bɛ n balima ninnu bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ dugawu kɛ ala ka sitanɛ kun bɔ an kan, ala ka sitanɛ kun bɔ an kan. O tɛmɛnen kɔfɛ 2020 min daminɛnen filɛ nin ye, an bɛ dugawu kɛ yarabi ama ala k'a k'an ka hɛrɛ san ye, ala k'a k'an ka hɛrɛ san ye, ala k'a kɛ an ka jamana lafiyali, ala k'a k'o san ye, ka lafiya daminɛ Mali kɔnɔ, ka sɔrɔ jidi, ka balawu nakasi, ala k'a k'o san ye. O mana bɔ yen, n ka foli bɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ ye. N tɛna tɔgɔ fɔli kɛ, ni ko mɔgɔ ni k'i b'i jugu da, i ɲin da, i jugu bɛ caya. Donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen de ye. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne lamɛn, ka se n dɔgɔninw ma, ka se n denw ma, n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen de ye. O tɛmɛnen kɔfɛ n ka video kun fɔlɔ bi jumɛn kan? N ka video kun fɔlɔ bi marchiba min bolo dalen don Mali jeunesse fɛ, Faransi ka jigi juguya min n'a kun b'an kan ka se ka dan siri o la. N ka video kun fɔlɔ b'o kan. Dɔw ko n bɔra video kɛ la, dɔw ko n di Facebook kan, n bɛ Facebook kan. Video sumayara, n ka video sumayara. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. Ne ma kɛ Facebook kan ko kuma ka di n ye. Ne ma kɛ Facebook kan ko yɛrɛ jira ka di n ye. Faso ko de ne se Facebook kan. Ne ka kuma kun bɛ fɛn minnu kan, olu de faamuyara. Ne ka kuma kun bɛ fɛn minnu kan, olu de faamuyara. O de ye ne sumaya Facebook kan. O fɔlɔ ye mun ye? N'o ye Mali jeunesse faralen ɲɔgɔn kan, ka jɛ ka kan kelen fɔ, ka jɛ ka da mɔgɔ kelen na, n'o ye Bɛni Jara ye, k'o bila u ɲɛ ka tugu o kɔ ni kɛlɛ in na, n'o ye Faransi ka kɛlɛ ye. Ne kuma o kuma ne b'o de fɔ, ne kun b'o de fɔ. N ko Mali jeunesse, a ye wuli a ka faso bɔ bolo la. Jeunesse a ye wuli a ka faso bɔ bolo la, a faso bɛ bolo la. Kuma mɛnna, wallahi je suis fier de vous. A diyara n ye, a bonyana ma. Le 10 janvier, ne yɛrɛ ka belebele n'o ye Amadu Ture ye, a n'a jɛɲɔgɔn Philadelphie, Washington, New York, Delaware, dugu o dugu, ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka se ambassade de France da la le 10 à Washington, wele bilalen don Amérique bɛɛ ma, tungarange bɛɛ, G5 tungarange bɛɛ. Parce que nin ti Mali dɔrɔn kungo ye, nin G5 bɛɛ kungo de ye. G5 bɛɛ kungo de ye nin. Ni mɔgɔ mɔgɔ sen sera k'i yɛrɛ se vendredi le 10 janvier, ambassade da la, à partir de 8 heures, a bɛ diya n ye. N yɛrɛ kɔni, ni ala ma n dɛsɛ, jɔ i bɛ kuma fɔ i b'i sara ala la, n yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kan ni ala ka diɲɛ ye. O mana bɔ yen, ka foli belebele bila Mali denmisɛnninw ye.
Beni Jara inika chédéo. Omar Margo inika chédéo. Je suis fier de vous. Ko faso denjugu ka afiru ko silameu. Aw olu ma se ka mun kɛ aw ko k'a b'o kɛ k'u bɛna don aw n'a hakili cɛ ni wariko de fɛnɛ ye k'u bɛna don aw n'a hakili cɛ ni wariko ye ala wallahi n'o de fɔ fasoden jugu ni cɛkɔrɔba ninnu ye aw m'a faamu hali bi o c'est-à-dire aw tile ni denmisɛn ninnu tile tɛ kelen denmisɛn ninnu sigilen ɲɛ bɛ min na kɛ wallahi hali na aw yɛlɛla kulu ka taa ye donc ay denmisɛnw to yi u k'u faso bɔ bolo la parce que aw bɛ yen nɔ a tɛ faso ko la a 99% u tɛ faso ko la u bi yɛrɛ ko de la n ka bi bɛ se ka latɛmɛ cogo min na n ka sini bɛ se ka latɛmɛ cogo min n bɛ se ka musow furu k'u bila sow kɔnɔ yɔrɔ la cogo min na olu balo bɛn kan n ti baara la pour que n ka se k'olu dahirimɛ sɔrɔ a caman ka wuli ka jɔ kun ye hali bi ne teri denmisɛnninw ne bɛ kuma aw de fɛ a kana lamɛn n y'a mɛn ka a bana wari la a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ wari bi faso bɛ wari sanfɛ faso bɛ wari sanfɛ ni sɛgɛ tɛ fila ye aw ye dɔ kɛ dɛ a kana sɔn diɲɛ maa si ka don aw n'a hakili cɛ mun bɛ aw ka fasoko kun bɔ a kɔnɔ mun bɛ ni kɛlɛ in kun bɔ aw kɔnɔ n'o ye faransi ka jigi juguya ye min b'a kun bɔ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ min na olu ɲɛ t'o la aw ɲɛ b'a la a dɔgɔninw bɛ ka sa cɛncɛn kan a dɔgɔninw bɛ ka sa ji kan a yɛrɛw tɛ baara la a bɛ sow kɔnɔ farajɛla tubabuden bɛ taa san 25 sɔrɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a tilala kalan na ka baara sɔrɔ ka muso furu ka so san a b'o sarali daminɛ ka tila ka mɔbiliw san a n'a ka famille a dɔw la i b'a sɔrɔ den kelen b'a bolo den 2 b'a bolo aw bi san 40 bɔ a b'a fa aw ka du kɔnɔ o tɛ cɛkɔrɔba ninnu hami ye dɛ o tɛ cɛkɔrɔba ninnu hami ye anw ma da sɛgɛ kama anw ma da ɲɛni kama an bɛɛ bi diɲɛ kelen de kɔnɔ je suis fier de vous bravo bravo bɛɛ n'i ka cɛdenw o yɔrɔ la n b'a ɲini tunkarankew fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bi kɔ kan ni fasoko kanu b'i la i seko kɛra dɔrɔmɛ 2 ye o i seko kɛra dɔrɔmɛ 5 ye o i k'a ci nin denmisɛn ninnu ma parce que marché ninnu bɛ kɛ waribɔ de b'a la u bɛ jiw san u bɛ microw louer u bɛ ampliw louer a dɔw la transport ko b'a la donc ni mɔgɔ mɔgɔ seko kɛra dɔrɔmɛ 5 ye i k'a ci nin denmisɛn ninnu ma i k'u boloma fara o mana bɔ yen ko Kemi Seba bɛ na ko soyez le bienvenu Kemi Seba Mali jeunesse a ye Kemi Seba minɛ n'a bolo 2 ye Afrique denmisɛnw Afrique la jeunesse africaine a ye Kemi Seba minɛ n'a bolo 2 ye n'a bi bolo kelen la a y'a bolo 2 kɛ a ka Kemi Seba minɛ Kemi Seba il a sacrifié sa vie pour le continent k'a fɔ Afrique masakɛw ye a ye jitɔya dabila a ka lafiya dabila a ka Kemi Seba to yen a bɛna dugu ninnu na a tɛna coup d'état ko kuma fɔ a tɛna foyi fɔ a bɛna a ka jamana de bɔ bolo la wa a ma fɔra ale la dɛ a y'a sɔrɔ Thomas Sankara la a y'a sɔrɔ Modibo Keyita la a y'a sɔrɔ Seydou Badian Kuyate la musow bɛ ɲɔgɔn den wolo musow bɛ ɲɔgɔn den wolo Kemi Seba ni Kemi Seba nana bi k'a sen da cɛbaw senda nɔ na k'a b'a faso bɔ bolo la Mali jeunesse a ye Kemi Seba minɛ n'a bolo 2 ye Kemi Seba mana a wele yɔrɔ o yɔrɔ a k'a jija a ka taa Kemi Seba ka wele lamɛn n y'a ye an ka denmisɛnnin dɔw bɔra Bamakɔ bɛɛ ni n'a ka mɔgɔw a taara ka taa Burkina a ka meeting la a diyara ne ye ka foli belebele se honorable Musa Jara ma fasojɛ kɛnɛ kan k'a ɲini fasoden ɲuman bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ de a ye bɔ n'a fɔra k'a ka bɔ fasoko la a ye bɔ maliyɛnw a ye bɔ
tubabu ti sira foyi ɲɛ ni peuple tɛ aw ɲɛ bɛ ni cɛkɔrɔba minnu na n'o y'an ka président ye olu fɛnɛ bɛ otage de la i n'a fɔ terroristes bɛ otage minɛ cogo min na dɛ cɛkɔrɔba ninnu fɛnɛ bɛ otage de la France bolo donc sisan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka cɛkɔrɔba ninnu bɔ otage libéré o ye aw peuple de aw denmisɛnw sinon u bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ko France on s'est trompé de cible dɛ on se trompe d'ennemi dɛ bla 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 nin bɛɛ ye dɛsɛ kuma de sinon u b'a dɔn tiɲɛ ye min ye tigitigi u b'a dɔn tiɲɛ ye min ye tigitigi u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u n'u kaburu cɛ ko France de bɛ Mali ka problème ju la u b'a dɔn donc n'a ko France tɛ Mali ka problème ye donc fɛn dɔ de bɛ France ko la o la sa n'o dogolen don Maliyɛnw na donc pour que an ka sɔn o ma donc a b'a ɲɛfɔ an ye ni min b'a jira anw na k'a fɔ ko France ye anw ɲɛ aw bɛ se k'o ɲɛ de fɔ anw ye o de dogolen don anw na France ka ɲiya o dogolen b'an na mais France ka juguya ayi o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi t'o ye bɛɛ ɲɛ b'o la n ye France Emmanuel Macron ni Emmanuel Macron ani Niger président ka discours n y'a lamɛn mais depuis le président Issoufou ka b'a da sera ko komi n'i y'a ye Irak ani Iran safurula Irak ni Syrie o kɛlɛ sera ka ban France dɔrɔn tun tɛ yen jamana wɛrɛw de tun bɛ yen o jamana wɛrɛ ye jɔnniw ye ko ye américain tun bɛ yen nɔ Russiw tun bɛ yen donc ko anw ta komi France dɛsɛra sisan ko donc ko ci ka bila olu ma k'olu kana fara France kan mais nka a y'a kuma bɔ a da yɔrɔ min na Emmanuel Macron ma yeli kɛ bilen a ma yeli kɛ a fiyɛna de parce que a b'a dɔn ko président y'i bolo turu ale ka joli de la a b'a dɔn ko président y'i bolo turu ale ka joli la komi anw ye africains ye u hakilila ko anw ti kalama bon ne bɛna kuma kelen fɔ aw ye Mali kɔni kɔnɔ Afrique kɔnɔ bi kalanbali bɛ yen mais kodɔnbali tɔ tɛ yen bilen fiyewu hali den min wolola bi n'i y'a sigi a ka kuma i b'a dɔn a ka kuma taabolo la k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ kalama kuma tɛ ka taa se denmisɛnninw san 40 u bɛna san 50 sɔrɔ k'a sɔrɔ u tɛ baara la olu bɛna baara daminɛ ka hakɛ joli kɛ baara la pour que ka se k'a ka retraite préparer a yɛrɛ k'a jɛngɛ k'a lajɛ dɛ denmisɛnninw mana wuli o la sa k'u bɛna ka na u ka jamanaw libérer a b'a fɔ ko mun na k'o kɛra a bɛ taa fara juguw kan tuguni k'a b'u kɛlɛ Kémi Séba ka kuma de y'o ye n'u y'a minɛ tubabu président ka kuma ye ko je suis pas avec toi Kémi Séba ko je suis pas contre toi mais je suis pas avec toi o ye laasiya kuma de ye laasi bɛɛ kumakan de y'o ye donc a ye Kémi Séba to yen a ye farajɛla bila ka na faso de la farafinna yɔrɔ bɛɛ ye Kémi Séba ta ye a ka don ka bɔ a k'a ka kuma fɔ cogo min ka d'a ye n'an bɛ sa an ka sa a ka kɛ ten sinon dɔ kɛra an na n'an bɛ sa an ka sa aw minnu b'a la ko France on se trompe d'ennemi ko France ta anw ka ennemi ye donc ne kɔni bɛ min fɔ a ye n'a sɔrɔla France a ka ala de ye ni min ka ala de ye France o tigi bɛ se ka taa kasange san ni min ka niminɛ mɛlɛkɛ de ye France o tigi bɛ se ka taa ka kasange san parce que les 10 n y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ani les 13 panafricains fɛnɛ bɛ taa po k'a ɲini France n'a lamini fɛ ni mɔgɔ bɛ se ka taa far'u kan a ye taa far'u kan dɔ kɛra jirikuru mana mɛn jɛ la cogo o cogo a tɛ kɛ bama ye n'an faso sumalen don an ka taa an faso la bi o de ka d'an ye ka tɛmɛ tunga kan hɛrɛ foyi tɛ anw ka yan hɛrɛ min b'an kan o y'an ka liberté ye a n'an bɛ don ka bɔ an bɛ se ka filafilanin sɔrɔ ka somɔgɔw dɛmɛ n'o tɛ a ka di bɛɛ y'i ka to i faso la n'i y'a ye i ma se ka to i faso la mɔgɔw bɛ bɔ cogo min kabi cɛw bɛ bɔ fo ka na se musow ma ka na se denmisɛnninw ma olu bɛ ka taa sa cɛncɛn ni ji kan o tuma ala de y'anw da ɲɛni kama wa ala y'anw da ɲɛni de kama
et puis munu kuma kan fene be ka foko ko ni France tara ko ele ka be ke chogodi yeni France kana Afrique chew kunte ya aw hakila ko le Mali 1,244,000 km² a sorola naga de lawa ngo chedo de keleka ko o dugukolo soroka bla aw nye ha o chedo dugukolo soroka bla aw nye mogo iti se ka c'est-à-dire ni yi jigila tige i yere la o jigila tige banadi buna hadamade mangi jigila tige i yere la anga sorasu be kiako kiau ndanyate an naw marma fe de ko ba an ni France ko da an ma aka boanga territoire ka est-ce que France ka Hitler na kana be France ka Hitler na kana be France ka ko fa ko mine ni américain kunte sisa kumba soro français bebe allemand fo mais o kele bane est-ce que France olu tara kata olu yo kele ban o kele ban olu sigira kanuka dugula mais France nana an fe kele ti ba dongo do de bi fa koka fara koka dongo do de bi koka fara koka ago ka nganda di amanda de chogodi an balimo bi kasa an shinju bi kasa an sora so bi kasa an dom bi kasa che batan contre mogo wasaba ko an nganda de jela tige mine be bu bole ko an nganda de est-ce que ni français ku nana kele ko terrorisme bani kama sama to soro se nawa ha fla foro ni ka te ko me gban foro ni fla ko hageto ha français an naka de ke kabna an de me ha bien ni complet bien préparé français fait kabe alpha mor clé ou ya damle ka Mali désarmé folo ha anga kati muguso tasma wuli lala joni ba wulu ko do uta ko armement do be de ko lu koroni de ko lu jeni ha bien nous blani jela donc ya da sita go da anga armée sara to ko yate anga armée bolo fo ite anga armée bolo parce que an be dugu ko lo mi ga France o usaya anma ko an ma ngono dugu ko lo jugoro fewni Maliyo ay wula ka fara dem sanunga aye wula ka fara demsenunga France tara ka bo yoro la peuple de France ge nyota nga président nu utisere ateku la ka fo français nyana kwa igwanga dugula utese mais en détail nga duguye kuma la sura la ibeka tate Mali de taille Mali en détail nga jama nai ore kosa kabi kuma janya foye nga kana Mali toyi aka wurubango ibeka bita mogore bifo ibeka fora mogoko mogore bifako nga kanato Malika wuruba on de tayanga dugukolo France tata président tata on de taro donc aye wula ka boaka fara demsanu nga le 10 aye boaka fara demsanu nga le 10 aka Mali bobolola France ka ta ou bien ka jogo dembla jogo dembala kabi nere dabali ba français bi fo dien dugukolo ka lafiato o dugu la mogo bolo fo ni pétrole ni ressources ti fe ala dien na folo ma fembe takadi en farafuma ha français bi fo dien euro ya problème là-bas ha mais aga épée anglophone ou laje problème du membe problème té ha o ma shike ni nawa anti saka shike jonya la o dokera o ha kaba mbema ko ga travaux forcés ko lu faga choko mingaduye olu katuka ni soro nunu fe nunu dla ko bo kela ula ha turu sera an ma fere kan fere ti lafia monanti lafia ha ala an ga wori o shita an tai joni be ka France wori joni ngale me ka a garantie olu ka wori be ka dun o garantie le do mo mu fe ko tigi fanye na so la wori ti ka ko garantie to la uka wori mara ke ka garantie mi fe ko tigi fanye no do sisa ma so America bi Britannique ka jonya durula ngo Britannique de Amerique colonisé ha ni America ngo wuli ku defa u yere defa ko Britannique ka indépendance duma sisa fere ko fere so jonya la Francima Algérie to gwanzan France Algérie to gwanzan ngo Algérie peuple de Algérie libéré France tara dien yoro peuple de jamana libéré ay wuli ka jo aka fara demsenunga ay wuli aka jo aka fara demsenunga France ka taka bwandala ni France tara jamana wara ube
kabi Modibo Keita tle Modibo Keita ni feke Mikhail Gorbachev ndaro joni comment dirais-je Russie président ani Russie terrier ça fait des années et des années olu na figi deunde na nu sendo ala sur anga fembe ko ka Musa to fangana anga fembe ko boy Russie fe ani Chine terrier ha ni France tara ko France kele de jamana France kele de comment dire puissance même se ka mo ko kolosia ha ngo Arabie Saoudite America mbu kolosi ha ali kono bi se ka pan ye yoro kuna no mala jigi jugo ya wa ambi demede France mana on demede na de France na nga jamana boshil de lana wa tike ka nyene mato atike ka nyene mato antu fe bi anti français fe bi anta fe sina ka taka bwandala na abina ni forme wore mais ni forme ngone forme d'occupation on veut pas que la France n'a qu'à appeler ses bagages et quitter nos pays et revenir sous une autre forme. Voilà. Ce n'est pas ni kelengonde ukataka bwandala. Ukataka bwandala. Nous banga ressources fe uba mbonye ka pena nga jamana kono. Ambi sigi ka kuma minga nga duma abiduma anta emi obidama ambi développer. Voilà. Ce n'est kananga jamana mnana jakwela. Non. Otisaka getuguni. Okuma oni sigi kuye jumei. Ngo sharia usigira jia kona de ko bengali kana ke moko ka France bi be anga kan tuli kan joko ngera. Aya dénoncer tuko min kadai surtout demzano muno be to ka me kanye nyafa engaka ka intervention nge to kana na bi kuma France ka aya fo to kana na bi kuma ka peuple fait aya kuma bamananga na moko kan yi kuma choko de do na bi kuma ka peuple fait abi kuma bamananga na ba adresser France la aya be fo France la aya fo français la ou akadu tlodena voilà mo torola antorola fo ka fantorola amule ka anjo ka mi mine ko na ka mi jo okay o temene ko fe ngakuma flana bon oye o kuma kuntala tina janya nga foli bele bi malika na ka demba yayi malika na ka famille Malika ne mi fam ya ika tabulu la ne mi fam ya ika kuma la ika kuma bi jogo de ka donc ne fe dine fene na kunye jogo de yo dine nana de kana jogo dla donc ne bi se ka fo o yoro la ni dine jogo bi faso deuna o la dine bi faso jo parce que dine nakunde ka jogo dlai ni dine jogo bi faso deuna dine bi se ka faso jo mais ni dine jogo ti faso deuna dine jalate comment dirais-je a nakunye mi o teta ka barake c'est le cas du Mali aujourd'hui. Oye Mali bilamade. Donc, ni koko dine te faso jo, ne bi se ka jodi ma yoro dola. Parce que ni dine jogo ti faso deuna, faso te jo. O masuna, o folo jume, shuyeni kele fleka Mali chini. Shuyeni yanga jamana chika worbe shuyen ka bampeu. Andu ye slame ode. Est-ce que na sorola? Dine jogo kume auna wari munu shuyena ka do ko wala est-ce que an mi kene minga bi an bi bloka donc ni ko bi ke o ke jogo la jamana bi avancer o yoro de la bi foli blanc karamogo Aidara ale bismillah abi kuma jogo de ka a arahamani abi kuma jogo de ka a arahayimi abi kuma tlene ya deka o de kama ne fene ye karamogo kele min choisi karamogo chela o ye karamogo Aidara aka tabulu jogo ni jogo te foited la ni yaye ansardine bi ka avancer ubi fitini mi soroke abi do adunda o defe
sinon Mali gouvernement bi cogo ne Ansar Dine kun bɛ taa kun tɛ taa yɔrɔ la koyi a kun tɛ taa yɔrɔ la donc o de kama Malika nga foli belebele bi ni ka denbaya ye ɲɛ b'a ka baaraw la a bɛ baaraw la a bɛ baaraw la n bɛ dugawu kɛ Ala ka a mɛn tulo di kulo kunnandiw ma kuma nafamaw bi kuma ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ kuma nafamaw b'a la kuma nafamaw b'a la surtout i bi denmisɛnninw ladi yɔrɔ min na k'u ka baara kɛ mori baara tatɔ mɔgɔ ka examen sɔrɔ mori baara tatɔ mɔgɔ ka defu sɔrɔ mori baara tatɔ mɔgɔ ka baara sɔrɔ hali ni misiri sirili tɛ la ni jogo ɲuman tɛ la ni barika tɛ la fu de don sinon ne yɛrɛ sali min filɛ nin mɔgɔ ma ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ mɔgɔ ma ɲi i da mɔgɔ fɔli ma i yɛrɛ da kɔnɔ dɛ sinon anw ka du kɔnɔ a kun bɛ fɔ ne ma de ko ne ye wahabiya ye wahabiyaw ka hakɛ to sunamɔgɔw ka hakɛ to mais o tɛ dɛ ne yɛrɛ bisimila ye ko ninnu ne ka taabolo tɛ n arahamani ko ninnu ne ka taabolo tɛ n'o ye mori baara ko ninnu ne ka taabolo tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ gɛrɛla ne sali la mɔgɔ o mɔgɔ gɛrɛla ne na i t'a mɛn ne da don kelen k'an ka nin karamɔgɔ in wele ko ka nin kɛ ne ka ko bɛɛ to Ala ma ka filanan ye mun ye k'an wasa don baara la baara kɔni n t'o bila jɛnatigɛ foyi ɲɛ wari tɛ n bolo dɛ mais Ala bɛ n sutura n bɛ se ka n balimaw ni limanaw ɲɛji kɛ n wɔsi la bon ne fɛ a kan ka kɛ ten nin yɔrɔ la n bɛ kuma Mali jeunesse fɛ hali bi k'a jira denmisɛnninw na diɲɛlatigɛ tigɛ ko ɲuman foyi t'a kɛ ni baara tɛ k'i wɔsi awɔ baara il y a pas de sous-métier il y a pas de sous-métier hali ni i dayirimɛ de bɛ i ka taa tile ka yala maçon kɔrɔ ka maçon kɔrɔ baara kɛ Ala Mali waritigi caman bɛ yen wallahi ma a tile ganfɛ waritigiw fɔ dɛ minnu kɛra milliardaire suko ni dugusɛjɛ tɛ faso nafolo suɲɛni na m'olu ko fɔ dɛ mais an ka waritigi kɔrɔkɔrɔba ninnu Bakɔrɔba Tunkara ka denbaya ninnu ani Madu Nimaga ninnu ka denbaya ninnu par exemple ani an ka Segu le Makaji le Bamadu Simaga paix à son âme olu y'u ka wariw sɔrɔ cogo min na u y'a sɔrɔ u wɔsi de la n'olu ka wariw daminɛ cogo fɔri ye wallahi bi masaya sigi Ala ma donc denmisɛnninw a y'a ɲɛsi baara ma ɲɛ b'a la a caman bi ka taa misigi de la dɔnkilida a caman bi ka kɛ dɔnkilidala de dɔnkilida filɛ ne t'a fɔ a man ɲi dɛ a ka ɲi mais a avenir lama Ala t'o di bɛɛ ma surtout a Mali talama sinon hali Amérique yan yɛrɛ Amérique dɔnkilidala ba bɛɛ i b'a sɔrɔ baara wɛrɛ b'a la u b'a daminɛ ni dɔnkilida ye n'u ye wari sɔrɔ u bi business ba wɛrɛw daminɛ u bi usines dayɛlɛ u bi société baw dayɛlɛ exemple ye jumɛn ye Akon ta y'a exemple y'a bolo Akon le Sénégalais Akon o ta ye exemple y'a bolo aw b'a ye clip tourné nen fɛn na bilen a bi énergie solaire ko la donc dɔnkilidala ba fɛn o fɛn bɛ yan Jay-Z les 50 Cent fɛn b'a bɛɛ bolo usines ni fɛnw b'a bɛɛ bolo donc Mali denmisɛnninw n'a ma ɲɛ k'a bi dɔnkili da a ka sɔrɔ foro b'a bolo a bi taa pomme de terre sɛnɛ yen a ka sɔrɔ sɛ marayɔrɔ b'a bolo a bi sɛfɛnw feere a ye dɔ wɛrɛ k'a senkɔrɔ o ye ne ka hakililata ye sinon don dɔ la bɛna kɛ ni jamana sigira sen kelen kan aw ɲɛ bɛ nin wari fu sɔrɔ fɛn o fɛn na don dɔ la bɛna kɛ a y'a sɛbɛn k'a bila fu bi siri nin bɛɛ dan na n'a y'a sɔrɔ taacogo wɛrɛ b'i bolo i bi sutura
parce que sɔrɔ mana laada fɛn o fɛn sigi ni kɔli nana a b'a wuli donc hali bi ne na aw de don anw filɛ nin ye ka ban anw ye Musa tileladenw ye n bɛ tile k'a fɔ Musa ye anw dege baara de la hali anw ka école la jardinage ne yɛrɛ filɛ nin ye n bɛ se ka pomme de terre sɛnɛ n yɛrɛ n bɛ se ka jaba turu n yɛrɛ parce que n y'a a dilan cogo a bɛ kɛ cogo min na n y'a dege école la enseignement ménager ka npogotigininw dege tobili la u ye nin bɛɛ bɔ a la donc o ye ça c'est de passage mais Malika n'a ka denbaya n ka foli belebele bɛ a ye hali bi i jija denmisɛnninw sensibiliser la Malika denmisɛnninw sensibiliser i ka dusu du kɔnɔ ka baara kɛ jeunesse sensibiliser i ka dusu du kɔnɔ ka baara kɛ o ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi ala o ka di ne ye donc n ka foli b'i n'i ka denbaya ye ka foli se lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ ma ka foli se malien bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ala k'an ka jamana suma ala ka 2020 ka faransi daga bɔ an da la k'a kɛ hɛrɛ san ye k'a kɛ kunnawolo san ye n ka foli bɛ fasoden ɲuman bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ko maliko n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔ n bɛna ɲinɛ yɔrɔnin dɔ kɔ n kun t'a fɛ ka kuma in na mais il faut que n ka tomi k'a kan dɔɔni n'o ye avion militaire ko min n'a a dira Sedikan ma bon o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ avion militaire ka civiliw ka don a kɔnɔ ko kura tɛ Mali la o ko kura tɛ Mali la mɔgɔ o mɔgɔ n'o faso ye ɲɔrɔ ye n'o faso ye Kidali ni Tombouctou ni nord ninnu na a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ voyager avion militaire la avion i y'a mɛn fɛ armée ka avion jɔnni don n ko anw fasodenw don bon mun ye ko kɛlɛ bɛ sen na sɔrɔdasiw tali ko sɔrɔdasiw n balimaw an kana bala yɔrɔ bɛɛ fɔ parce que kɔɔri bɔli nord la ka na n denmuso dɔ ka video n y'a lamɛn a da sera yɔrɔnin ma n'o ye finman ye Malika ka finman o problème bɛ yen parce que n bɛ se k'a fɔ ne ma se yɔrɔ tɔ la mais ne sera Gawo mais ne yɛrɛ ka kasi ɲɛji la funteni bolo a kɛra Gawo ye donc tout est question de moyen kow don a ka d'an ye an ka sɔrɔdasiw an ka ɲɛ da u kan mais jɔn bɛ n'i dakan don sinon n'i yɛrɛ ye an yɛrɛw ka duguw ta k'u lajɛ ne ka faamuyali ye min di yan n'i y'an ka duguw ta k'an ka duguw lajɛ i b'a sɔrɔ tombeau des soldats inconnus a bɛ dugu caman na dɛ sɔrɔdasiw sige sɔrɔdasiya non cɛw don i mana k'i faso fɛ cogo o cogo i tɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ sɔrɔdasi kan i mana k'i faso fɛ cogo o cogo i tɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ tenitigiw kan donc an kana to hɛni k'a to an ka don fasoden ɲuman dɔ gasi la parce que nin ko in na ne ye kuma caman mɛn la hɛni i bɛ ka hɛni ani Karimu hɛni olu kana to an ka don fasoden ɲuman dɔ gasi la n'o ye Sedukan ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Sedukan ka hɛrɛ ma se armée ma jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Sedukan ka hɛrɛ ma don Mali kɔnɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Sedukan ma hinɛ ɲɔrɔ di a faso la coup d'état kelen n'a fɔra ko ka dɛmɛ se maliyɛnw ma Sedukan ye wari di o ne hakili t'o da la mais hakili b'a la kɔni donation na y avait un petit a kun man kɛnɛ Sedukan y'a ka évacuation n'a ka fɛn bɛɛ ta en charge d'un coût de 6 millions n y'a ye télé la donc Sedukan fasoden ɲuman don donc n'a nana faso la ni fɛn kɛra ye
a kana o don kɔrɔ la Seydou Kane ɲana a caman bi kɔ kan a caman bi kɔ kan mɔgɔ minɛ ko i faso bolo a bi segili jigi kɔnɔ an bɛɛ bi tunga la ka da ɲa an ka fɛn sɔrɔ ka taa fɛn an faso la Ala ye Seydou Kane sɔn faso wari t'a bolo gouvernement ka wari t'a bolo a taara tunga la Ala ye tunga jala a y'a kɔ filɛ so la donc ni fɛn kɛra o ye o tɛ kojugu ye ne fɛ ni fɛn kɛra o tɛ kojugu ye o tɛ kojugu ye ni bɛɛ bi ban o malien wallahi Ala ni bɛɛ bi ban Mali bi suma i b'a fɔ k'an ma deli ka tɛmɛ ninnu na wallahi ne sogora la a ka ca Mali bi hɛrɛ sɔrɔ an bi hɛrɛ sɔrɔ a y'a sɛbɛn k'a bila an bi hɛrɛ sɔrɔ donc an k'an dusu da ɲɔgɔn kɔrɔ an k'an dusu da ɲɔgɔn kɔrɔ an kana ko bɛɛ kɛ kojugu ye an kana ko bɛɛ lajɛ à l'envers an kana ko bɛɛ lajɛ à l'envers donc kuma kɔnɔna na ni donna min gasi la o ka hakɛ to ni damadɔni de tun bɛ n bolo k'a fɔ bi video jɛɲana a bi yafa ma